Here we are talking with Juan Pablo Morris and Hollman Morris, who are journalists and have created their entire own television show on Colombian television called Contravía to investigate the human rights abuses that have been ongoing in Colombia. Contravía. The two brothers started Contravía in 2006 after receiving a cold reception for their stories from the country's two commercial networks. The program airs on Colombia's third public channel. Colombia's news outlets are often flooded with gruesome news about the violence of the left-wing guerrillas in the FARC. But few have covered their right-wing counterparts, the paramilitaries, originally a group of Colombian landowners who armed themselves to fight the FARC. Today, they've become a criminal enterprise, like the FARC, financed through cocaine exports and kidnappings. In addition to the FARC victims, you've been looking at the paramilitaries and what they've been doing in Colombia. Los ejércitos paramilitares son ejércitos que han sido acusados de haber cometido los peores delitos de lesa humanidad que se han cometido en Colombia. Son acusados de desaparecer a miles, se calcula que a 20,000, más de 20,000 colombianos. What happened is that they didn't keep any hostages in the beginning, and they start killing them. But nobody's talking about the mass grave and the thousands of people who have been buried in different parts of the country. In one recent segment, Contravía joined a woman in the southern province of Putumayo as she, along with a team of forensic experts, searched for her husband's remains. He disappeared after a paramilitary group's attack on this ranch near the town of El Tigre. I know there were some incredible scenes in some of your episodes where you went to a hut, for example, and you showed where people had been kidnapped and rounded up in that hut. Es así que un paramilitar, confeso, dijo y señaló los lugares en dicha finca donde habían asesinado a decenas de campesinos. Se calcula que pueden haber enterrados en esa finca que se llama La Realidad, pueden haber enterrados casi 200 personas que fueron asesinadas por grupos paramilitares. Lo que ha hecho el equipo periodístico de Contravía es entrar en contacto con la unidad de la Fiscalía de Justicia y Paz y estar permanentemente informándonos de dónde van a hacer exhumaciones, dónde van a hacer diligencias, porque creemos que esta historia la tiene que conocer el país. Estos documentos, estos archivos, estos programas van a ser la historia que tiene que alimentar la memoria de las próximas generaciones de colombianos. Esto lo tienen que conocer mis hijos, los hijos de mis hijos, si creemos y queremos que no vuelva a repetirse esa trágica historia en nuestro país. While reporting on these violent clashes, they discovered that many paramilitary leaders had close ties to the highest ranks of Colombian politics and finance. A quarter of the members in the Colombian Congress have been investigated for collaboration with paramilitary squads. 30 congressmen have served time in prison. Even Colombian President Álvaro Uribe's cousin, a former senator. There's even a name for these connections now, parapolitics. En tercer lugar, las violaciones a los derechos humanos se siguen llevando a cabo en Colombia. Hay que reconocer, si bien es cierto que en Colombia ha descendido el número de secuestros, ha habido un ataque frontal sistemático a la guerrilla que ha dado unos resultados, pero por el otro lado, viendo otras cifras, vemos que las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública han aumentado. Vemos que los atentados a periodistas, a la libertad de expresión, han aumentado a diferencia de otros periodos. What does that mean for you in terms of doing this kind of reporting? En Colombia, denunciar en palabras mayores y en palabras generales se ha convertido en es un trabajo muy peligroso. Estas denuncias siempre traen amenazas, siempre generan riesgos contra tu vida. Y en los últimos años, desde que existe Contravía, siempre hemos recibido
amenazas desde diferentes sectores, pero especialmente de sectores paramilitares y de sectores de la ultraderecha colombiana. Morris frequently leaves the country for a time after some of the more controversial segments, especially those naming high-ranking Colombians. Colombia is one of the largest recipients of foreign aid from the United States. But the effort by President Bush to sign a free trade agreement with Colombia was blocked in Congress by critics of the country's human rights record. We asked the Morris brothers what effect they think a new U.S. president will have on relations between the two countries. Colombia incide muy poco en la política de los Estados Unidos. Lo que esperaríamos de un presidente demócrata en la Casa Blanca es que cambiara la política antidrogas, tuviera un giro, y que sobre todo Obama tuviera la visión y la posibilidad de convertirse en un factor de poder para alcanzar la paz en Colombia, para que el gobierno de los Estados Unidos, con Obama a la cabeza, intercediera o tomara la iniciativa para presionar la salida política y negociada al conflicto armado en Colombia. Y yo creo que Obama, y puede ser el momento para que eso se logre en Colombia.